ንሱ ከመልክት የብዝ ዘለኹ ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ጽን ኢልኩም ክትካታተሉኒ የዕድም ሕዋተይ እግዚአብሔር ባርኩም እቲ ሓሳባት ኣብዚ ከምጾ እየ ንኣብነት ተን ኢሜጅ ስሞ እዚኣ ክገብረልኩም እዚ ትርእይዎ ኣለኹም ብሩኻት ሕዋተይ እንታይ ክገብር እየ መጀመርታት ትግርኛ ክበኩም እየ ኣብዚ እንድሕር ሪኢኹሞ መጀመርታ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከኣተና ከለና በእምሮ ክትርድኦ ትኽእል ቀይሕ ማለት ቀይሕ መይሕ ዝመልኣ ባንዴራ እንደዚኣ ናብ ክትምለሱ ትኽእል ኢኹም ራእይዋ እዚኣ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ዝብል ኣርእስቲ እየ ጽሒፈ ዘለኹ መለይዶ ወይ ከዓ ሕጃብ ናይ ጠንቆልቲ ኣየነየን ትመርጽ ዝብል ኣርእስቲ እዩ ዘለኒ መለይ ትበሃል ባንዴራ ናይ ልምዓትን ናይ ሰማያዊ ተስፋን ምዃና ፍሉጥ ኣብኡ ጽሒፈልኩም ኣለኹ ትርእይዎ ኣለኹም እዛ ናይ ህግደፍ እዛ ናይ ጠንቆልቲ ትመስል ቀይሕ መይሕ ድማ ምንጪ ደምን መርገምን ምዃና ብመጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ከመልክተልኩም እዩ ብመጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ክገልጸልኩም እዩ ማለት በእምሮ ብሓሳብ ዝኾነ ሕልና ዘለዎ ሰብ ክሓስቦ ዝኽእል ወላ ቀይሕ ክበሃል ከሎ ኩሉ ግዜ ቀይሕ መስመር ንብል ወላ ትራፊክ ላይት ክትርኢ ከለኻ ሬድዮም ዝውልዑልካ ሬድ ማለት ኩሉ ግዜ ናይ ሓደጋ ምልክት እዩ ብሩኻት ሕዋተይ ሕጂ ብጣዕሚ ክንዳናገር የብልናን ሕጂ በእምሮ ጌና ናብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ከይበፅሓና ከለና ቀይሕ መይሕ ማለት ኩሉ ግዜ ናይ ሓደጋ ናይ ዳንጀር ምልክት እዩ ብመጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ድማ ኣብኡ ንህለኩም ተጠቕስታት ክትወስዶ ትኽእል ኢኹም ኣብ ስክሪን ኣለኩም ብቓል ኣምላኽ እንዳበልኩ ግን ከም ዝበልኩም እዩ እግዚአብሔር ይመስገን መጀመርታ ኣብ ኢሳያስ 1:18 ከነነብብ ኢና ኣብ ኢሳያስ 1:18 ከምዚ ዝብል ኣሎ ብሩኻት ሕዋተይ ሽዑ ምፁእ እሞ ንሓድሕና ንማጎት ይብል እግዚአብሔር ሓጢአትኩም ከም ጁኽ እኳ እንተቀይሐ ከም በረድ ክጽዕዱ ከም ዝዋውዕ እኳ እንተቀይሐ ከም ጻዕዳ ጸምሪ ክኸውን እዩ ካብዚ ኮንቴክስት እዚ እንታይ ኢና ንመሃር መሲልኩም ሓጢአትኩም ሲ ከም ጁኽ እኳ እንተቀይሐ ዝብል ዘሎ ከም ጁኽ እኳ እንተጻዕደወ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ከም ጁኽ እኳ እንተጸለመ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ከም ጁኽ እኳ ብጫ እንተኾነ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ናይ ሓጢአት ናይ ዝኸፍዕ ሓጢአት ምልክት ናይ ዝኸፍዕ ሓጢአት ምልክት ከም ጁኽ ምቕያሕ ገይሩ ቃል እግዚአብሔር ቢልዎ ዘሎ ማለት እዩ ከም ዝዋውዕ እኳ እንተቀይሐ ኢሉ ከም ጻዕዳ ጸምሪ ክኸውን እዩ ስለዚ እቲ ኣብዚ እንታይ ኢኻ ትርኢ ውሽጣዊ ዝኾነ ሓሳብ ናይቲ ቃል ሓጢአትን ዓመፃን ብቀይሕ ነገር ከም ዝምሰል ወላ ኣዝዩ ይቀይሕ እምበር ክብል ከሎ እግዚአብሔር ወላ ኣዝዩ ይኽፋእ እምበር ወላ ኣዝዩ ሓደገኛ ይኹን እምበር ይብል ከም ዘሎ እዩ ዝርዳእካ ስለዚ ካብ ቃል እግዚአብሔር ንባዕሉ እዚ እንታይ እዩ ትምህርቲ ዝኾነና መሲልኩም ብሩኻት ሕዋተይ ቀይሕ ማለት ናይ ሓጢአት ናይ ዓመፃ ምልክት እዩ ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ከምኡ እንድሕር ኢሉና ንሕና ነዚ ቀይሕ ነገር ክንመርፆ ኣይንኽእልና ቀስ ኢልና ናብቲ ስለምንታይ እዮም እዚ ህግደፍ ዝበሃል ስርዓት ህዝባ ጉንባር ዝበሃል ሻዕብያ ዝበሃል ነዚ ቀይሕ መይሕ ሒዙ መፅዩ ቀስ ኢለ ብቃል እግዚአብሔር ክበፅሖ እዩ ሓደ እናቐተለ እናዓመፀ እናሓረደ ዝመፀ ውድብ እዩ ምናልባት ሻዕብያ ካባኻትኩም ንላዕሊ ንዓይ በፅሓኒ ኸውን ኢለ እንተተዛረብኩ ምግናን ኣይኮነን ምክንያቱ ኣነ ገለብቲ ጫፍ ናይ ሻዕብያ ነገር ተንኪፈ ነይረሉ ኣብቲ ጉዳይ ማለት እዩ ስለዚ ብቃል ኣምላኽ ተረዲእኑ ዳ ሓሳበይ ዘካፍል ዘለኹ እምበር ንዓቶም ብምፅላእ ወይ እውን ድማ ዝተፈላለየ ነገር ነቲ ህዝባ ጉንባር ዝበሃል ነቲ ሻዕብያ ዝበሃል ወይ ከዓ ሕጂ እውን ነዚ ዝኸፍአ መፂ ዘሎ ህግደፍ ዝበሃል
مالسي كابخاتكم نلعل سلازق رحقني وي كابخاتكم نسخاتكم كاباين نلعل سلازق قربكم ايكم كنا بزيا كتسمروا لا يدلي ግን ቃል አምላኽ አው ሐቅ ስለዝኾነ ነቲ ቃል አምላኽ ነቲ ትክክለኛ አባይታ ዘሎ በቃል እግዚአብሔር መሰረት ከረድ ስለ ዝደለኹ እግዚአብሔር መስከ ስለዚ ተመጀመርታ ጠቀስኳ እንታይ ኢሎ ኣብ ኢሳያስ 1:18 ሓጢያትኩም ከም ጅኹ እኳ እንተቀይሐ ኢሉ ፀኒሕ ኢሉ ብታሕቲ ከዓ ከም ዝዋውዕ እኳ እንተቀይሐ ኢሉ ከም ጻዕዳ በረድ ክጽዕድ ኢሉ ስለዚ እንተ ቀይሐ ማለት እንተ ኸፍአ ማለት ስለዚ እዛ ባንዴራ እዚኣ ቀይሕ መይሕ ዝመልኣ ብደም ብዙሓት ሰባት ብዙሓት ንጹሃት ሰባት ተረሽሚኖም ምላት ሓሪዶም ምላ ናብ ላዕሊ ዝመፀት እያ ስለዚ ኢና ድማ ኣብ ከርተት ኣብ ውግእ ኣብ ቀጻሊ ንነብር ዘለና ምክንያቱ ዘርኢ ናይዛ ባንዴራ እዚኣ ኣብ ኤርትራ ዘርኢ ደም ዘርኢ ደም ምፍሳስ ዘርኢ ውግእ ዘርኢ ጭንቀት ዘርኢ ስደት ዘርኢ ድኽነት ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ክንፈልጦ ኣለና ስቕ ኢልና ባንዴራ ተረኸበ ኢልና ጨርቂ ተረኸበ ኢልና ከነንበልብል ኣይግባአናን ይብሩኻት መጀመርታ ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ኩሉ ኤርትራዊ ዝፈልጦ እዛ መለይ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ሕጋዊት ስነ ስርዓታዊት ባንዴራ ምዃና ዘይፈልጥ የለን ኣብዚ ስኢለልኩም ኣለኹ ንዝያደ ሓበሬታ እዛ ባንዴራ ንየማን ዘላ ንፀጋምኩም ዘላ ባይቶ ኤርትራ ሕጋዊ ባይቶ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን ኢሉ መሪፁ ብድምፂ ካብ 11 ዝቀረባ ኣማራፂታት ብድምፂ ዝወፀት ዝተዓወተት ባንዴራ እያ ጠንቂ ሃይለ ስላሴ ኣብ ኤርትራ ዓመፅ ክገብር ከሎ ድማ ብምንታይ ጀሚሩ እዛ ባንዴራ እዚኣ ብምውራድ እዩ ዝኾነ ይኹን ሰላም ዝኾነ ይኹን ፅቡቕ ነገር ክጠፍእ እንተኮይኑ እዛ ባንዴራ እዚኣ ክትወርድ ኣለዋ እዛ ባንዴራ እዚኣ ዝተሰቕለትሉ መዓልቲ ግና ሰላምን ምፅንናዕን ኩሉ ዓወትን ከም ዝኸውን ባዕሉ በእምሮኣዊ ይኹን ብመፅሓፍ ቅዱሳዊ እቲ ቃል ክትርጎመልናን ክንፈልጦን ይግባአና ሃይለ ስላሴ ዝዓመፅ ምስ ጀመረ ተቐዳመይቲ ዝገበራ ቋንቋ ትግርኛ ካብ ኦፊሳት ክጠፍእ በአምሓርኛ ክትካእ ተኻለይቲ ድማ ባንዴራ መለይ ካብ ቦታኣ ክትወርድ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ድማ ክወፁ ከለዉ ናብ ሜዳ እዛ ባንዴራ እዚኣ እዮም ሒዞም ከይዶም እንድሕር ሪኢኹማ ከባብ ኣላ እዚኣ ንፀጋም ኮርነር ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ባንዴራ እያ ኣብ እንታይ እያ ትብል መሲልኩም ናይ መለይ ባንዴራ ናይታ ዝተዓመፀት ባንዴራ ናይታ ሃይለ ስላሴ ናብ መሬት ዘውደቃ ዝደርበያ ባንዴራ ናታ ምልክት ንሳሕ ሒዞም እዮም ኖ ባንዴራና ናይ ሰላም ናይ ኣውልዕ እዚኣ ክትጠፍእ ክትወርድ ኣይንደልን ኢና ክንቃለስ ኣለና ኢሎም ዝወፁ ማለት እዩ እዚ እቲ መበገሲኡ እዚ በቃል እግዚአብሔር መሰረት ኣብዚ ድማ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እዞም ሕጂ ዝመፁ ህግደፍ ዝበሃሉ ሻዕብያ ዝበሃሉ ዋላ ህዝባዊ ግንባር በልዎ ማለት ሓደ እኳ እንተዘይኮኑ ግን ደቂ እሞ እኮ እዮም ይመሳሰሉ እዮም ኩሎም ስለዚ እንታይ ክብል እየ እዚ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል እናቐተለ እናሓረደ ዝመፀ ብፍላይ ድማ እዚ ህግደፍ ዝበሃል ፓርቲ ከምኡ ዝመፀ ነዛ ቀያሕ መያሕ ሒዙ መፂኡ እዚኣ ባንዴራኹም ኢልና ዝኾነ ህዝቢ ዝኾነ ባይቶ እዚኣ ክትምረፅ ከላ ዝተሳተፈ የለን ነታ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ነታ ቅንዕቲ ሃይለ ስላሴ ናብ መሬት ዘውደቃ ህዝብና ድማ ብሕጋዊ መንገዲ ብባይቶ ደረጃ ዝመረፃ ዝሓረያ ንዓ ድማ እንታይ ገይሮማ ኣጥፊኦማ ማለት ስለዚ ሕዋተይ እምበኣር ስለምንታይ ናብ ቀይሕ መይሕ ከይዱ ክንሪኦ ከለና ኖርማል ኣእምራዊ ጥራይ ከይመስለና መንፈሳዊ ነገር መንፈሳዊ ነገር ምዃኑ ካብ ቃል ኣምላኽ ክገልፀልኩም እየ ኣብ መጀመርታ ዝተዛረብኩላ እንታይ እያ ኢሳያስ 1:8 ሓጢኣት ኣዝዩ ክከብድ ከሎ ኣዝዩ ቀይሑ ኢኻ ትብሎ ዓመፃ ኣዝዩ ክከብድ ከሎ ኣዝዩ ቀይሑ ኢኻ ትብሎ እምበር ኣዝዩ ብሉ ኮይኑ ወይ ድማ ኦረንጅ ኮይኑ ወይ ድማ ፃዕዲ ኣይትብልን ኢኻ ስለዚ እዚ ናይ ዓመፃ ምልክት ናይ ሓጢኣት ምልክት ምዃኑ ቃል እግዚኣብሔር የመልክተልና ይብሩኻት ስለዚ ናበይ ክመፅእ ደልየ ካልአይቲ ድማ እንድሕር ከይድና እንታይ ዝብል ክትረኽቡ ኢኹም መሲልኩም ኩናትን ደም ምፍሳስን ድማ ከም ተመልክት ኣብ ራእይ ዮሃንስ 6:4
كريئكم كويناتن دم مفساسن كترخبو أبراء يوحنا شدش 4 دحر خيركم انتاي بالمسيلكم كال حمر فرس دما وصئ نتتقميط وزلو أنا حد حدم انت كاتولس نسلام كام مدري خرحقا توهبو عبي سيفون توهبو يبل بدحريو نتسالساي ما حتى مسفتحو خا تسالساي انسسانع امري كبلو كله سمعه ريخون انه مقال فرس تتقميط وزلو خا ابي ايدو ميزان الله ويبل نافتا تغسر بعد كملسكم كالا حمر فرس دما مصي نتتقميط وزلو خا انا حد حدم انت قاتلس نسلام كام مدر خرحقا توهبو عبي سيفون توهبو يبل ريو حجي نتحمر زبحال فرس حمر مالت ريد مالت نعو انتاي توهيبو مسيلكم نتقميط وز نبر انتاي توهيبو نحد حدم انت قاتلس نسلام كام مدر خرحقا توهبو عبي سيفون توهبو لازي قيح فرس وي دما حمر فرس ناي دم فساس فرسي كما يغير كان ذا حمر فرسي كما يغير كقيح الكاتبلو انتلكم نافتنا انجليزيا خيدو نافتنا انجليزيا and تصر بعتي and there went out another horse that was red and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth and that they should kill one another and there was given unto him a great sword زي ما رحواتي حمر فرس قيح فرس ناي دم فساس ناي مطفا ناي كويناتن ملكت ايو اوكي هذا خم ببالكم علوة ناي سيطان دما اذا ملكت علوة ناي سيطان ابلعلا املاخ سيطان كعلو خلو ايو زملكت زدما ابراء يوحنس 10:3 خنري نخلينا ابراء يوحنس 10:3 اندحر خيدكم كم زبل صحف له برخات حواتي كالئ تأمرت خا اب سماي ترأي انه شوعت رأسن شوعت قرنن اب ترأسون شوعت زود زلو عبيو قيح قبل تجرؤ دما سيسو خواخت سماي سحابي نام مدرون دربيم تقبل دما مس ولدت سي نتولدام انت خطوحط إلو اكيد مئتا خطولد زقربت سبيتون دو بلي اذا حجي كالئ رؤسو زخالي اب تزمت غزيه ابت ناي مصات غزيه ابت ناي تريبوليشن غزيه زخون ناي عمصا ناي صيقي ملكت يو ግን ከአብዙን ሕጅ ስለዚ ጅምር ዘሎ ምክንያቱ እንታይ ኢሉ መሲልኩም ሐዋርያ ዮሐንስ ጸረ ክርስቶስ መጽኦም አለው ብዙ ምድሪ ድሮቶም አጽራር ክርስቶስ ጀሚሮም አለው ስለዚ ካልእ ትምህርቲ ከዓ ኣብ ሰማይ ተራእየ ኖ ሸውዓተ رأسن 10 قرنن ابت رأسون شوعت زود زلو عابي قيح قبل زي قبل زي بقيح بانديرا بقيح ملكتيو زفلت اوكي قال اب إسياس سوسان سلسن كلتا سلسي ناي املاح قط عدما بقيح دملكت املاح انت تقطع لك بقيح دملكت دمسل اب إسياس شدشي سوان سلسن كلتا رأيو سياس سوان سلسن كلتا اندحر خيدكم كم زبلالو كاب حارخ جمرويه زبو خداونتو زقيت بحيل قلبتو زشنن كابي ادوم كاب بوصرا قمجال بيسو زمت من ايو انا صدق ززارب نمنحان سلطون مسبالي ابتقص خلته سلامتاي كدانكا قيحي سلامتاي كالباسكا نتنا يرقاص زبيب مسالي معلت مفداي حنه اب لبي نيرا عمت اتم بجواتي كا مصيا يا امو انا بيني نتمصمو زبيب برغص هو كاب حزبታት كا اكوا كاب حزبታት حدا اكوا مساي اينبرن بخراي رغص هو بندري دما ጨፍለቅኩዎም ደሞም ኣብ ክዳውንቶም ተናጠረ ብዘሎ ኣብሳይ አልባሰይ ከአ ጸየቅኩ ይብል ስለዚ እንታይ ኢሉ ስለምታይ ክዳንካ ቀይሕ سلمتاي كالباس كانت نايرقاص زبيب مسألة معلتي محداي فني اب حني اب لبينا نيرا عمت اتم بجواتي كامص يامو انا بينينت مصمع زبيب رغصكو سلازي حواتي نايزي ابير قطع عدما بقيح مسلي بقيح حبري زترغم زملكت مالك
كم بقولكم إجزابير مسك بزعبا بلشونا تمنيت كفؤ تمنيت ندما أب 10 شوعته رأي يوحنس كترخبوا له أب 10 شوعته رأي يوحنس ثلاثة أربعة كم زبلالو بمنفس دما نابرخا وسدني شوعته رأسن 10 قرن أبزلو سمات أرفز ملوك أي أراويت تقمت سبيتي رأيه أي أراويت اللوري زحجي أبتنا زي عمت أبتمت زخون أبو زقلت أراويت نسو بقيح مثل خمس مثال ما تقليت الله سلازي حتى بزبالي قيح مثل مالت صيافن حاتياتني زملكت كويناتن دم فساسني زملكت ناي سيطان علوتي زملكت ناي أملاخ قطعان معاتني دما زملكت بلشونا تمنيت بلشونا دي إيو دما زملكت سلازي حواتي ازي بانديرا ناي هجدف بانديرا ناي شعبيا سقيلو ايكونن نابانا مصيو سقيلو ايكونن ناب هاجرنا مصيو مخنيات اللو بروخات حواتي اذا ازينا خنطنققلو خنفلطو زلنا ጉዳይ مخنيات اللو سقيلي يكونن مصيو منفساو ترجم اللو እዞም ሰባት እዚኦም ክጅምሩ ከለው ንሕና ይከኣሎ ኢና እዮም ኢሎም ንሕና ኣምላኽ ኢና እዮም ኮይሎም ጽንሕ ኢሎም ኣምላኽ የለን ኢሎም ጽንሕ ኢሎም ድማ ንኣምላኽ ንዝኣምኑ ሰባት ንኣምላኽ ንዝኣምኑ ንዘገልግሉ ፓስተራትን ኣገልገልትን ንስኻትኩም ካብዚ ምድሪ ዝኸነጥፋኣኩም ኢና ንደሊ ኢሎም ከዓ ምጥፋእን ምእሳርን ጀሚሮም ስለዚ ሕዋተይ ኣብታ ምድሪ ዝተዘርአ فلوي زخانة كأيه نجار سلازلو ناي حدقة مسمر سلازلو نحنا حجي بأفنات رايزي كونه بلبنات رايزي كونه ملكتاتنا ونكندربي علنا كأيه ملكت زبلة نهزبي إرترا متفاعن مبراسن سلازخانة بز نجار زي أزينا خنتن كقلو يكبعنا هذا بروخات حواتي إذا ملي تبهال بانديرا نساء بانديرا خال هزبي إرترا سماياو ملكت سماياو ድማ ናይ ኣምላኽ ምልክት እዩ ንኣውልዕ ምልክት ናይ ልምዓት ምልክት እዩ እዚ ከለካ ህግደፍ ስቕ ኢሎም መፅኦም እንካ ንዝበሉኻ ነገር ክትቅበል ትኽክል ኣይኮነን ብመሰረቱ ንሳተሙን እንታይ ከም ዝገብሩ ነበሩ ኣይፈልጡን እዮም እንታይ ከም ዝገብሩ ዘለዉ ኣይፈልጡን እዮም ስቕ ኢሎም እዮም እቲ ቀይሕ መሪፆም ግን መንፈሳዊ ትርጉም ኣሎ ብድሕሪኦም ዝደፍኦም ኣብ ኣእምሮኦም ዝደፍኦም መንፈሳዊ ትርጉም ነይርዎ እዚ ድማ እቲ ደም እናፍሰስዎ ዝመፁ نحواتهم بسيف النحر دوزمتو ندرج تراي كوي كونن قتيلهم شعبيا فلايدهم دماتهم امريح نزلوا هجدف زبحالو ندرج تراي كون قتيلهم نساتهم نحواتهم نتقالسي نتقادلتي اليد اندا تبالك مسرح كلينا اندا تبالك ندحر تماغيتهم مسل ندحر راحاتيتهم استفعل علي نجر انت غيرهم يا اليوم يحردوهم يطفئوهم يقتلوهم يرشنوهم نيرهم بعينكم ونريهم أب زمنكم ون نهلا خان على 10-30 عمت دما كما يزبلوا ناس النت زمصو فليات تقالستي فليات تقادلت دما أطفي هو مالو مالتي لازم حواتي بزم مخنيات بمقبار بانديرخا اساناي ملي بانديريا سلام تمصالكا لمعات تمصالكا صبوق نجر تمصالكا نسايمو حزب إرترا زي أنا جرزي أخفلت أكايدلي خلا أي كفال كتهلونيا خلا أي كفال دماغ كافلي خلا معلتي نحج جنايق أني لي thank you so much تبارك لي